الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. मौलवी हुज़ैफ़ा मौलवी नियाज़ अहमद साहब वकील साहब ने अपनी वकालत से सानिया बिन्ते मुक्ता शेख की ज़ात को आपके निकाह में बीवी बनाकर मास्टर मोहम्मद हसनैन और लाल मोहम्मद नवाज़ की गवाही से हाज़िरीन मजलिस के रूबरू 21,000 रुपया नक़द महर की एवज़ आपने अपने निकाह में बीवी बनाकर कबूल किया। जी हाँ, मैंने उसे अपने निकाह में कबूल किया। वाह।